મરાઠી ન બોલવા બદલ રિક્ષા ચાલકને મરાયો માર। ફરી એકવાર મહારાષ્ટ્રમાંથી ભાષા વિવાદનો વિડીયો સામે આવ્યો છે। મહારાષ્ટ્રના વિરાર વિસ્તારમાં લોકો મરાઠી ન બોલવા બદલ એક ઓટો ડ્રાઈવરને માર મારી રહ્યા છે। એવો આરોપ છે કે આ ડ્રાઈવરને માર મારનારા લોકો શિવસેનાના કાર્યકરો છે। જોવો વિડીયો। गलती हो गया पूरे तो भाई साहब बोला रहते हैं आवाज आवाज मगर वीडियो मध्ये कसा आवाज वीडियो मध्ये कसा आवाज इथे बोल जोर से बोल रहा हूँ भैया लोग ऐसा मराठी लोग मराठी महाराष्ट्र वाले मराठी लोग से हम बोल रहे हैं मराठी माणसाची माफी मागतो मराठी माणसाची माफी मागतो मराठी माणसाची माफी मागतो महाराष्ट्राची माफी मागतो महाराष्ट्राची माफी हिंदी नाही मराठी ते बोलतात ते बोल नाही बोल रहा हूँ बोल मराठी माणसाची माफी मागतो मराठी माणसाची माफी मागतो महाराष्ट्राची माफी मागतो मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी मागतो छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी मागतो बाळासाहेबांची माफी मागतो बाळासाहेबची माफी मागतो उद्धव साहेबांची माफी मागतो साहेब माफी मागतो राज साहेबांची माफी मागतो बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की जय तू बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की जय इनका माफी माग माफी माग